नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु टीआरओ 24 न्यूज को स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। तालचेर स्थित पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा एवं टीचिंग स्कूल कार्यक्रम प्रसंग में स्वाधिकार मंच पक्षरु हाटतोटा स्थित प्रेस क्लब ठारे सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। महानदी कोयला ठेका श्रमिक कांग्रेस सभापति राजकिशोर साहू, तालचेर जनविकास संघर सभापति भूपेन थम्ब एवं प्रगति स्वच्छासेवी संगठन संपादक प्रभात रथଙ୍କ मिलित भावे आयोजित स्वाधिकार मंचर सांबादिक सम्मेलन में स्थानीय लोकप्रतिनिधि एवं नेता प्रतिपक्ष अपारगता तालचेर विकास बाधक साजिश बोली कहुଯାଇଛି एवं लोकप्रतिनिधि माने स्पष्टीकरण दियंतु बोली दाबी कर विगत दिन में बीजेडी सरकार समय वार्ड मेंबर ठारू आरंभ कर सांसद विधायक पर्यंत सरकारी दल समर्थित प्रार्थी को तालचेरवासी भोट दे जिताई किंतु प्रदूषण अंचलवासी आज पर्यंत पाइले कौन बोली प्रश्न कराई। अन्य निर्वाचन मंडल लोकप्रतिनिधि माने सरकारी स्तर में 4 थाकिया रास्ता, मेडिकल कॉलेज, मेगा पानेजर प्रकल्प, विमान बंदर, आइजर नाइजर एवं विभिन्न मंदिर और पर्यटन स्थली कोटी कोटी टंका नेले। नवीन सरकार निजस्व खर्च में राज्य विभिन्न जिले में 11 ऊर्ध्व मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम कले किंतु तालचेर मेडिकल कॉलेज करेंगे बोली घोषणा कले किंतु सरकारी चिकित्सा भाव कार्यक्रम कराइले। सेतेबेले मध्य तालचेर कौनसी प्रतिनिधि विरोध करनथिले। एबे राज्य में डबल इंजिन सरकार आ 8टी मेडिकल कॉलेज खोले बोली मोहर मारिलेनी किंतु तालचेरवासी हित में खर्च होगाकु 1500 कोटी ऊर्ध्व टंका सीएसआर खनिज पांठि विनियोग पर भी पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज प्रति वर्तमान सरकार वैमात्रिक मनोभाव पोषण करछन्ती। एबे भी समस्ते आश्चर्यजनक भाव में चुप रहिछन्ती। पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज 9 ताला भित्तिभूमि अभाव कही नेहरू शताब्दी केंद्रीय चिकित्सा को व्यवहार करी पुणी कहा स्वार्थ जिला चिकित्सा को टीचिंग हॉस्पिटल रूपे घोषणा करी 100 ऊर्ध्व डाक्तर प्रोफेसर नियोजित करी मे 1 जिला चिकित्सा रे सेवा जोगाई देबा घोषणा कले। केबे तालचेर स्थित पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज रोगी सेवा सहित डाक्तरी पाठ्यक्रम आरंभ हेब ता माटीर पुआ स्पष्टीकरण दियंतु। तालचेर स्थित पवित्र मोहन मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा एवं पाठ्यक्रम अविलंबे आरंभ न करागले आगामी दिन में उक्त प्रसंग को नहीं तालचेर उपखंड बा निर्वाचन मंडल पूरांचल ग्रामांचल थिबा श्रमिक संगठन, स्वच्छासेवी संगठन, महिला संगठन, युवक संघ, बणिक संघ, कृषक, युवक, छात्र, बुद्धिजीवी और सचेतन नागरिक को स्वाधिकार मंच सहित जोड़ी जोरदार आंदोलन कर मिलित मंच पक्षर सांबादिक सम्मेलन में कहुଯାଇଛି। चिकित्सा भी रहा आवश्यक जो मैंने समस्त जाए तेणु आम डिमांड है रोगी चिकित्सा से आज सांबादिक सम्मेलन आपन खाली सूचई देवाई चाहूजे 2015 जो मेडिकल कॉलेज शुभ पड़ा जो नवीन पट्टनायक केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल आसते बीजेडी बीजेपी जो श्रेय नाप जो प्रतिशत 15-20 हजार गैदरिंग करमें चाहूँ से 15-20 हजार जो समर्थन प्रार्थी बीजेडी कि बीजेपी से नेता पचारतु जे तालचेर मेडिकल कॉलेज 2021 सलाने 24 आडमिशन है कि बर्तमान चिकित्सा होने आउ राति अधिया मेडिकल कॉलेज सामग्री अंदर ट्रांसफर है ये क्या स्वार्थ क्या उद्देश्य स्वार्थ जाइए तेणु या आज आम स्वाधिकार मंच तरफ सांबादिक सम्मेलन क्रियानुष्ठान कमिटी कौन सदस्यता नी जन राजनीतिक लोक तालचेर मैटर लोक से डाकुले मेडिकल कॉलेज जाऊँगी आज डाकिले जी कि आमर गोटे पीडब्ल्यू मंगलार बैठक होता से उपस्थित थे बैठक में आम निष्पत्ति होता है आग प्रथम मेडिकल को लगे 10 पंचायत आम म्यूनिशिपालिटी राजवाड़ प्रत्येक बुलवा तापर डेटा फाइनाल करवा आ सहित विभिन्न बणिक संघ अंजमन आसोसिएसन जिते संघ अच्छे समस्त नहीं गोटे मिलित बैठक कलापर डेटा निष्पत्ति करवा कि से मन मन गोटे तारीख घोषणा कले 8 तारीख आमको जन ना कि आम जाणु तापर भी आम समर्थन जनईचु आंदोलन भागीदारी समर्थन जनईचु विरोध आम उद्देश्य नु कारण सिस्टम विरोध मेडिकल कॉलेज आम लड़े चलो लड़े भी आम सामिल हो आम लड़े सामिल हे कि ना कथा कितु जो मनोमुखी चलुचे से आम आगे देखो जो विष्णुदत्त सब कलेक्टर थे
ସେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟର କମିଟି ମୋତେ ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଥିଲି ବିପ୍ଳବ ତ ମୁଁ ନୂଆ ବୋଲୁଛି। ନବଦାସ ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବଦାସ ପ୍ରାଥମିକ 2024 ପୂର୍ବରୁ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିବନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛ? ତେଣୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିଏଟର କମିଟିର କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋବାଇଲ ନାଁରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ରିପ୍ଲେଟ୍ ବାକିଲେ ବି ନଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ରହୁଛି। ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଥିଲା ତାର ସମସ୍ତ ଆସିଲା ପରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି 16 ଜଣ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆମର ଜାଣିଥିବ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଡାକିଲେ କୋଉଠିକି ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଶାସନ 147 ଯେଉଁ ଜାରି କଲେ ଯେ କଲ୍କୁ ଜାରି କଲେ। ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଠି ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ 16 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ତାଳଚେର ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ବାର୍ତ୍ତାରେ ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦେଲେନି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାନର ଅଛି ମାର୍କେଟ, ମାନେ ସରକାର ଗଲା ପରେ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯିବା। ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର 8-10 ଜଣ ଆଉ ଗଲେନି, ଯେଉଁଠି ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଜୟଚନ୍ଦ ମେହେର ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଲେଡିଜ୍ ଜଣକ ଥିଲେ ମାନସୀ ସାହୁ ସେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଖରେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପାଦକ ଭୂପେନ ତମ୍ବ ରହିଲେ, ସମ୍ପାଦକକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେଠି ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ସେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ରହିଲେ, ମୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନି। ଫିର୍ ବି ଆମେ ତାଳଚେର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱାର୍ଥ କଲୁ, ଆମେ ଆକୁ ମାନେ ଟଲେଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାଲୁ ଆମେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଶାସନ ଆଉ ସଂସ୍କାର ରହିଲାନି, ପ୍ରେସ୍ ସହିତ ଛଳନା କଲେ, ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଗାଁକୁ ସାରା ଅଭିଯାନ କରିବୁ, ପୁଣି ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳଚେର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆଉ ଏମିତି ଖେଳା ନଯାଉ, ଯେ କେହି ବି କରୁ ଆରାମସେ କରୁ, ସେହି ଢଙ୍ଗସେ କରୁ, ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତା ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବା ନେତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭଳି ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଆସୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୁଣ ଦୁନିଆରେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲି ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟା ଯାକ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଆମେ ଚାରି ଚାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଲେ ନା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଲେ ନା, ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଲେ ନା, ଆମର ଆଇଜର ପାଇଲେ ନା, ନାଇଜର ପାଇଲେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଲେ, କିଛି ବି ତ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଆଜି ବି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିନୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମାନେ ବିରୋଧୀ ରୂପେ ସଜେଇଛୁ, ଶାସକ ରୂପେ ସଜେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ନମ୍ବର 1 ରହିଲୁଣି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଆମେ ଘରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କେବେ ଚାଲିବେ। ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେବେ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିୟମ କାଢ଼ି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।